अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? हेलो। जी मैम आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? जी मैम आ रही है आवाज़ आपकी। ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में जो है ना वो ये डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे थे, ये आते रह गया था बीच में। तो इसमें आपको बताया था एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस क्या है और इंपोर्ट की परफॉर्मेंस क्या है पाकिस्तान में। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एक्सपोर्ट में बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है। ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा था कि एक्सपोर्ट में देखें, सबसे पहले परफॉर्मेंस में तो ये था कि टेक्सटाइल जो है वो 2.9% से इंक्रीज हुआ है, फूड ग्रुप 18% से डिक्लाइन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग 3% से डिक्लाइन हुआ है, और ये गैस पेट्रोलियम 26% से डिक्लाइन आया है, कमी आई है। और उसके बाद अदर जो सेक्टर्स हैं रिमेनिंग है वो 28% से इसमें ग्रोथ हुई है। फिर इंपोर्ट के पार्टनर्स बताए थे। एक्सपोर्ट के पार्टनर्स में यूएसए, यूके, जर्मनी, चाइना और नेदरलैंड है। इंपोर्ट के जो पार्टनर्स हैं उसमें चाइना है, यूएई है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएसए है। ठीक है। इंपोर्ट में पेट्रोलियम का जो ग्रुप है उसमें 27% डिक्लाइन आया है। मशीन का जो ग्रुप है 3.7% ग्रोथ हुई है। एग्रो यानी कि ज़राअत की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 6% ग्रोथ हुई है। फूड का जो ग्रुप है उसमें 56% ग्रोथ हुई है। मेटल है उसमें 8% ग्रोथ हुई है। ठीक है। उसके बाद हमने टेक्सटाइल के ग्रुप में अलग अलग भी देखा था डिटेल में कि टेक्सटाइल में जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स की रेंज है उसमें निट वेयर, आरएमजी, बेड वेयर, टॉयल्स और वेट वगैरह आ गए, रेडीमेड गारमेंट्स आ गए। ठीक है। तो उसमें अलग अलग भी इन्होंने ग्रोथ बताई हुई है कि 10% ग्रोथ इन नेटवेयर, और फिर 5% इन आरएमजी। बेड वेयर यानी कि बेड शीट्स वगैरह की जो ग्रोथ है उसकी एक्सपोर्ट में 8% ग्रोथ हुई है। टॉवेल्स में 13% हुई है। और मेड अप आर्टिकल्स यानी कि पेट में रेडीमेड गारमेंट्स में जो है वो 17% ग्रोथ हुई है। ठीक है। और कुछ टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनमें डिक्लाइन आया है, कमी आई है। कॉटन क्लॉथ है इसमें 8% डिक्लाइन आया है। कॉटन यार्न में 43% डिक्लाइन आया है। आर्टिकल ऑफ सिल्क एंड साइंथेटिक टेक्स, तो उसमें 3% डिक्लाइन आया है। ये जो सिल्क का जो ग्रुप है, साइंथेटिक टेक्सटाइल का ग्रुप है, उसमें 3% डिक्लाइन आया है, कमी आई है। यार्न अदर देन कॉटन यार्न, कॉटन यार्न के अलावा जो यार्न है यानी कि जो धागा कहते हैं जिसको, उसमें 23% डिक्लाइन आया है। रो कॉटन यानी कि बिल्कुल जो रो फॉर्म होती है कॉटन की, तो उसमें 97% डिक्लाइन आया है। ये इन्होंने बताया है हमें
ये जो चेंजेस आई हैं बुनियादी तौर पे ये चेंजेस कोरोना वायरस के जो है ना वो बाद आई हैं। ये सब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, आपको फाइल मैंने सेंड नहीं की, तो इस बार मैं आपको फाइल भी सेंड कर लूंगी, आप इसको रीड कीजिएगा। उसके बाद एग्रो फूड ग्रुप एक्सपोर्ट, तो एग्रीकल्चर में जो है आप देखें ग्रोथ के भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें ग्रोथ हुई है, कुछ ऐसी भी हैं जिनमें डिक्लाइन आया है। तो मीट यानी कि गोश्त जो है वो 8% से इसमें ग्रोथ हुई है। वेजीज यानी सब्जियां 12% से ग्रोथ हुई है। स्पाइसेस मसाले जो हैं उनमें 18% से ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट में। टोबैको में तंबाकू की जो फसल है उसमें 22% से ग्रोथ हुई है। एग्रो में यानी ज़राअत में कुछ ऐसी भी एक्सपोर्ट्स हैं जिनकी एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, जैसे राइस है, चावल है, जो पाकिस्तान की एक बहुत ही अच्छी कैश क्रॉप है, तो उसमें 23% डिक्लाइन आया है। अदर फूड आइटम्स जो हैं, अब ये जैसे स्टोर की जो चीज़ें होती हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होती हैं, तो उनमें 1% डिक्लाइन आया है। फ्रूट्स की एक्सपोर्ट में, फल वगैरह की एक्सपोर्ट में 16% डिक्लाइन आया है। फिश एंड फिश प्रिपरेशंस यानी कि फिश और फिश से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसमें 2% डिक्लाइन आया है। ऑयल, सीड्स, नट्स एंड कर्नल्स उसमें 54% डिक्लाइन आया है। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनमें कमी आई है। अदर मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप एक्सपोर्ट्स, दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं उसमें लेदर आ गया, तो लेदर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इसमें 11% ग्रोथ हुई है। सीमेंट में 8% ग्रोथ हुई है। इंजीनियरिंग की गुड्स में 19% ग्रोथ हुई है। कटलरी की जो गुड्स हैं उसमें 18% ग्रोथ हुई है। ज्वेलरी में 113% ग्रोथ हुई है। ठीक है, कुछ ऐसी भी एक्सपोर्ट्स हैं टॉप इंजीनियरिंग एंड मिनरल एक्सपोर्ट्स जिनमें डिक्लाइन आया है, कमी आई है, जैसे केमिकल एंड फार्मा प्रोडक्ट्स हैं उसमें 8% डिक्लाइन आया है। सर्जिकल गुड्स हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें 1% डिक्लाइन आया है। स्पोर्ट्स की जो गुड्स हैं इसमें 12% डिक्लाइन आया है। फुटवेयर जो हैं यानी कि शूज वगैरह उसमें 10% डिक्लाइन आया है। लेदर जो है इसमें 40% डिक्लाइन आया है। लेदर टेंट अच्छा, अब उसके बाद पेट्रोलियम ग्रुप एंड कोल एक्सपोर्ट्स, ये एक अलग ग्रुप है। तो पेट्रोलियम टॉप नेप था, इसके बारे में आपको बताया था कि ये एक केमिकल प्रोसीजर है, उसके बाद जो है ना वो उसको रिफाइन करके फिर ये इसको नेफ्टा में लेके आया जाता है, तो उसमें 53% ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट में। टॉप पेट्रोलियम ग्रुप एक्सपोर्ट शोइंग डिक्लाइन, क्रूड पेट्रोलियम जो है यानी कि खाम पेट्रोलियम उसमें 60% डिक्लाइन आया है। रो पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम से बनी हुई जो गुड्स हैं उसमें भी 16% डिक्लाइन आया है। आई थिंक ये पिछली दफा हम यही पढ़ रहे थे जब क्लोज किया था। अच्छा, अब उसके बाद देखें सर्विसेज का भी अलग अलग बताया हुआ है इन लोगों ने। सर्विसेज का क्या बताया है कि ऐसी कौन सी टॉप सर्विसेज हैं जिनकी एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है। अब आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें 36% ग्रोथ हुई है। ठीक है, और इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विसेज जो है उसमें 41% ग्रोथ हुई है। द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग जुलाई टू अगस्त 2020 totaled at US $758
ऑल्दो अब ये एक्सपोर्ट की जो है वो कॉस्ट बताई हुई है सर्विसेज की एक्सपोर्ट की $758 million. Although during this period, services sector exports suffered a decline of 14%, yet the shortfall was not unexpected since most of the export destinations for the services remained under lockdowns. डिक्लाइन भी आया है, इजाफा भी हुआ है। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें डिक्लाइन आया है, तो तो इसमें बताया हुआ है 14% डिक्लाइन आया है। There are some sectors of service export in which 14% decline is realized. ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो सर्विसेज के पार्टनर्स थे एक्सपोर्ट के, यूएसए, यूएई, यूके, सऊदीया, सिंगापुर, वो लॉकडाउन में थे, तो इस वजह से कमी आई है। ठीक है, information technology and IT enabled services showed the growth of 36%, thereby contributing $286 million to the export and services. जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आईटी है, इसकी सर्विसेज में 36% ग्रोथ हुई है। Amongst IT services export, telecom services grew by 30%. टेलीकॉम यानी टेलीकम्युनिकेशन जो है उसमें 30% ग्रोथ हुई है। कंप्यूटर सर्विसेज जो है उसमें 37% ग्रोथ हुई है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज पोस्टेड ग्रोथ ऑफ 66%. Pakistan is the fourth biggest freelance market in the world, and during COVID-19, when the whole world turned to work from home, तो पाकिस्तान जो है चौथी दुनिया की बहुत बड़ी फ्रीलांस मार्केट है, जहाँ पर ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स हो रही हैं, मार्केट्स हो रही हैं, लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस जब से आया तो उसके बाद से ये जो है ना वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट सर्विसेज और आईटी की जो सर्विसेज हैं ख़ास तौर पे इसमें बहुत इजाफा हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट की जो सर्विसेज हैं जिसमें आईटी का अलग अलग आपको मैंने सेक्टर बताया है कि किसी में 37 है, कंप्यूटर सर्विसेज में 37 है, टेली कम्युनिकेशन में 30% है, और सर्विस इंफॉर्मेशन सर्विसेज में 66% है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो फोर्थ बिगेस्ट फ्रीलांस मार्केट है वर्ल्ड में। अच्छा, फ्रीलांस किसको कहते हैं? फ्रीलांस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना विदाउट जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज के। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर बाकायदा कोई कंपनी में जॉब नहीं है, तो किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी सूरतें हैं, जिनमें ट्यूशन की सर्विसेज हैं, जिनमें जो है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग है कि ऑनलाइन आप जो है ना वो डील कर रहे हैं अपने कस्टमर्स से। बहुत सारी ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो सकते हैं, खुद से अपना रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। The opportunity emerged for Pakistan IT firms to outsource IT-enabled services at very competitive rates. पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे रेट पर आईटी की सर्विसेज को ऑफर किया जा रहा है। उसकी वजह से पाकिस्तान की जो पोजीशन है
وہ بہت ہی اچھی ہو گئی ہے کہ پاکستان کو 4th بگیسٹ فریلانس مارکیٹ کہا گیا ہے، یعنی ایسی مارکیٹ جہاں پر لوگ خود سے سیلف امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں اور خود سے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے روزگار پیدا کرتے ہیں. At a time when layoffs around the world are common, Pakistan IT firms are aggressively recruiting IT software experts for upcoming projects. جب دنیا میں بہت ہی خراب حالات تھے، لے آفس اراؤنڈ دا ورلڈ آر کامن، پاکستان کی جو آئی ٹی کی فرمز تھی وہ اس کے لیے بہت ہی کوشش کر رہی تھی اور ریکریٹ کر رہی تھی، یعنی ہائر کر رہی تھی آئی ٹی اور سافٹ ویئر کے ایکسپرٹس کو، تاکہ نئے پروجیکٹس جو ہے ان کو نئے پروجیکٹس کو مارکیٹ میں لے کے آیا جائے. اندر سب سیکٹر انشورنس پینشن سروسز آلسو رجسٹرڈ پازیٹیو گروتھ. انشورنس کی جو سروسز ہیں، پینشن کی جو سروسز ہیں، اس میں بھی پازیٹیو گروتھ شو کی ہے کرونا وائرس کے بعد. تو ٹاپ سروسز کچھ ایسی بھی ہیں جن میں ڈکلائن آیا ہے، جیسے ادر بزنس سروسز انہوں نے لکھا ہوا ہے 13% میں ڈکلائن آیا ہے، ٹرانسپورٹ میں 49% ہے، ٹریول سروسز میں 41% ہے، کنسٹرکشن سروسز میں 32% ڈکلائن ہے، اور فائنینشیل سروسز میں 47% ڈکلائن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب امپورٹ ہیں. پیٹرولیم گروپ امپورٹس. Petroleum and other products have significant share in Pakistan total import bill. The share of oil and petroleum products in the total import bill shrank to 21% both in quantity and value during July to September 2020 to 21 from 28% in the corresponding quarter of 2019 to 20. پاکستان میں جو پچھلا کوارٹر گزرا ہے جولائی سے سپتمبر تک کا، اس میں بتایا ہوا ہے کہ جو پیٹرولیم ہے، پیٹرولیم بنیادی طور پہ پاکستان میں پیٹرولیم کے اتنے خاص ذخائر تو ہیں نہیں، تو پاکستان پیٹرولیم کو امپورٹ کرتا ہے، یعنی باہر سے وہ خریدتا ہے پاکستان پیٹرولیم کو. ٹھیک ہے. پیٹرولیم کو، آئل کو باہر سے پرچیز کیا جاتا ہے، پھر اس سے پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں، اس کو ریفائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بتایا ہوا ہے، دیکھیں کہ 47% جو ہے وہ لیکویفائڈ جو گیس ہے اس میں گروتھ ہوئی ہے، جس کی کاسٹ ہے $89.4 ملین. پیٹرولیم گیس لیکویفائڈ میں گروتھ ہوئی ہے. اب کچھ ٹاپ پیٹرولیم گروپ امپورٹس شوئنگ ڈکلائن. اب یہ امپورٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ کتنا منگوا رہے ہیں آپ، کتنا پرچیز کر رہے ہیں، بائی کر رہے ہیں باہر سے. تو 47% گروتھ کا مطلب ہے کہ آپ کا امپورٹ کا جو بل ہے، یعنی باہر سے جو آپ نے پرچیز کیا ہے، اس میں 47% کا اضافہ ہوا ہے. ٹاپ پیٹرولیم گروپ امپورٹس شوئنگ ڈکلائن. اب پیٹرولیم کے ایسے گروپ کون سے ہیں جن میں ڈکلائن یعنی کہ کمی آئی ہے؟ پیٹرولیم پروڈکٹس، پیٹرولیم کی جو بنی ہوئی پروڈکٹس ہیں اس میں 15% ڈکلائن آیا ہے، اور رو پیٹرولیم میں 16% ڈکلائن آیا ہے. نیچرل گیس لیکویفائڈ، اس میں 57% ڈکلائن آیا ہے. At this aggregate level, petroleum gases marked positive growth in import value by 47%. امپورٹ میں پیٹرولیم کی 47% اضافہ ہوا ہے. Various import bill of products like natural gas. اب پیٹرولیم کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں جس میں نیچرل گیس آ گئی،
पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स आ गई, क्रूड पेट्रोलियम आ गया, उसमें कमी आई है 57%, 15%, 16% बताया हुआ है। ठीक है। Import of petroleum oil and oils obtained from bituminous minerals other than crude decreased in UAE, Singapore, Kuwait, and Iran by 22, 63, 17, 93%. ज़्यादातर जो अरब ममालिक हैं जिनमें कुवैत, ईरान और यूएई वगैरह आ गए, तो वो ऑयल के अच्छे ज़खायर हैं अरब ममालिक में, और यही वजह है कि वहीं से परचेज किया जाता है ऑयल को, पेट्रोलियम को, तो उसमें कमी आई है बहुत। ठीक है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें कमी आई है। तो पेट्रोलियम ऑयल्स एंड ऑयल्स obtained from bituminous minerals, crude noticed decrease in UAE, सऊदी अरेबिया by 36-30%। अब ये पार्टनर्स हैं इंपोर्ट के पेट्रोलियम के, तो इनमें बताया हुआ है कि इंपोर्ट के बिल में कमी आई है। ठीक है ना। अब आगे आप देखें मशीनरी है। पाकिस्तान मशीनरी का एक्सपोर्ट करने वाला एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है। मशीनरी बोथ इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल, मशीनरी इलेक्ट्रिकल भी होती है, नॉन इलेक्ट्रिकल भी होती है। was the second most important group of पाकिस्तान। इंपोर्ट ग्रुप में इंपोर्ट की जो चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं, बाहर से परचेज की जाती हैं, उसमें दूसरा जो बहुत ही बड़ा ग्रुप है वो मशीन का है। Imports related to machinery of various industries reduced by 4%। इंपोर्ट में 4% से कमी आई है मशीन की इंपोर्ट में ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल ईयर एज कंपेयर्ड द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट फिस्कल ईयर, पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। अब देखें मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं उसमें ग्रोथ हुई है। टॉप मशीनरी इंपोर्ट्स शोइंग ग्रोथ। मशीन के भी ग्रुप होते हैं, मशीन बहुत सारी किस्म की होती है। तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का लिखा हुआ है कि इसमें 58% ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में मोबाइल की इंपोर्ट में। पावर जनरेशन की जो मशीन है उसमें 36% ग्रोथ हुई है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को एक्सप्लेन किया है कि टेलीफोन सेट्स, पावर जनरेटिंग मशीन्स showed an increase of 58%, 36% respectively. There has been an increasing prominence of mobile phones, power generating machinery sets in the imports into Pakistan. China is a major global manufacturing hub and an important supplier of several capital consumer goods. Approximately $358 million worth of mobile phones were imported from China. देखें ये एक बहुत अच्छा खासा एक लमसम है, 358 मिलियन, 590 मिलियन तो चेंज आया है, ग्रोथ हुई है। तो पाकिस्तान में जो चाइना है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा दोस्त भी है और इंपोर्ट का एक बहुत अच्छा पार्टनर है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स का बताया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन्स भी चाइना से बहुत ज़्यादा आते हैं। मशीनरी, कैपिटल कंज्यूमर जो गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स यानी कि ऐसी गुड्स जिनसे पावर सप्लाई की जाती है, क्रिएट की जाती है, जो बिजनेस में यूज होती हैं, वो मशीनरी कैपिटल मशीनरी कहलाती है। कंज्यूमर गुड्स वो हैं जिनमें मोबाइल फोन्स वगैरह आ गए। तो 358 मिलियन के जो मोबाइल फोन्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक generating sets are also imported from China, और चाइना से इलेक्ट्रिकल के सेट्स भी मंगवाए जाते हैं, तो उसमें भी ग्रोथ हुई है। देखें 81%, सिर्फ चाइना की बात की जा रही है कि चाइना से जो मंगवाया है उसमें 81% की ग्रोथ आई है। टॉप मशीनरी इंपोर्ट्स शोइंग डिक्लाइन। कुछ ऐसी भी हैं मशीन्स जिनमें कमी आई है, जिनकी इंपोर्ट में कमी आई है। कुछ मशीन्स ऐसी भी हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड अप्लायंसेस।
الیکٹریکل جو مشینز ہیں، اپلائنسز جو ہیں، اپلائنسز یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمارے گھریلو استعمال میں ہوتی ہیں عام طور پہ، جن میں آپ کہہ سکتے ہیں واشنگ مشین ہو گئی، سلائی مشین ہو گئی، بہت ساری مشینری ایسی ہوتی ہے، یو پی ایس وغیرہ، جو گھریلو استعمال میں ہوتی ہے ہمارے، جوسر وغیرہ ہو گئے، مائکرو ویوز ہو گئے، اوون ہو گئے، اور آئرن ہو گئی. تو بہت ساری مشینری ایسی ہوتی ہے جو ہم استعمال میں لیتے ہیں، عام طور پہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے. تو اس میں 36% ڈکلائن ہوا ہے. آفس کی مشینریز الگ ہوتی ہیں جن میں ایل ای ڈی ہوتا ہے اور ٹائپ رائٹر اکوپمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں 5% ڈکلائن آیا ہے. ٹیکسٹائل کی مشینری الگ ہے جو ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں یوز ہوتی ہے، اس میں 25% ڈکلائن آیا ہے. کنسٹرکشن مائننگ کی مشینری الگ ہے، اس میں 7% ڈکلائن آیا ہے. ایگریکلچر کی مشینریز الگ ہیں، ٹریکٹرز ہیں، امپلیمنٹس ہیں، اس میں 28% ڈکلائن آیا ہے. تو the machinery showing decline in imports include office machinery, data processing that fell by. اب یہی اس میں ڈیٹیل دوبارہ سے بتائی ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن ہے بھائی، کرونا وائرس ہے، تو بہت زیادہ اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے جو کنٹری کی امپورٹس ہیں وہ بھی کم ہوئی ہیں، ایکسپورٹ بھی کم ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں کی، اور امپورٹس بھی کم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ایگریکلچر اینڈ کیمیکل امپورٹس. اب ایگریکلچر اور کیمیکل امپورٹس کی بات کر رہے ہیں کہ پلاسٹک کا جو مٹیریل ہے اس میں 12% گروتھ ہوئی ہے. اور میڈیکنل پروڈکٹ یعنی کہ ٹیبلٹس وغیرہ جو باہر سے منگوائی جاتی ہیں، باہر ملکوں میں جو بنتی ہیں یہاں پہ نہیں بنتی ہیں، وہ 9% اس میں گروتھ ہوئی ہے. مینوفیکچرڈ فرٹیلائزرز. زراعت میں جو فرٹیلائزرز یوز ہوتے ہیں جس کو کیمیائی کھاد کے نام سے اردو میں پکارا جاتا ہے، اس میں 17% گروتھ ہوئی ہے. انسیکٹیسائڈس ہوتے ہیں، انسیکٹیسائڈس آر دا میڈیکل پروڈکٹس. کچھ ایسی خاص پروڈکٹس ہوتی ہیں جو اس لیے یوز کی جاتی ہیں تاکہ انسیکٹس کا جو ہے نا وہ ان کو ختم کیا جائے. تو اس میں بھی 21% گروتھ ہوئی ہے. زراعت میں یہ چیزیں بہت یوز ہوتی ہیں، انسیکٹیسائڈس وغیرہ، زراعت کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو سیف رکھنے کے لیے. اچھا، اب ٹیکسٹائل گروپ امپورٹس بھی ہیں کچھ. ٹیکسٹائل کے گروپ میں جو امپورٹس ہیں ان میں گروتھ ہوئی ہے. تو ٹیکسٹائل کے گروپ میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو باہر سے منگوائی جاتی ہیں، پرچیز کی جاتی ہیں. اب دیکھیں رو کاٹن ہے تو 456% گروتھ ہوئی ہے. ادر ٹیکسٹائل آئٹم ہے 6% گروتھ ہوئی ہے. سائنتھیٹک فائبر ہے 25% گروتھ ہوئی ہے. سائنتھیٹک آرٹیفیشل سلک یارن ہے 90% گروتھ ہوئی ہے. تو یہ جو آپ کا چیپٹر ہے بیسیکلی اس میں امپورٹ ایکسپورٹ یہی ہے، تو اسی لیے آپ کو یہ تفصیل سے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب فوڈ کا گروپ ہے، فوڈ میں بھی امپورٹس ہیں. تو پام آئل ہے وہ باہر سے منگوایا جاتا ہے، اس میں 60% گروتھ ہوئی ہے. Imports for the agro commodities which stirred an increase of 56%. جو زراعت کی commodities ہیں جو باہر سے ہم لیتے ہیں اس میں 56% انکریز آیا ہے during first quarter of financial year 2020-21. Palm oil, milk, cream, milk food for infants, dry fruits, tea, spices، یہ سب چیزیں ہیں جن میں انکریز آیا ہے. ٹھیک ہے. which contributed to deteriorating current year account condition further. یعنی کہ جب امپورٹ میں اضافہ ہوتا ہے، درآمدات میں جب اضافہ ہوتا ہے، جب آپ باہر سے چیزیں زیادہ خریدتے ہیں، تو چونکہ پاکستان کا جو روپی ہے، پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، بہت ہی ڈی ویلیو ہو چکی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ امپورٹ کا بل پہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے پے کرنا.
اب یہ جو پام آئل ہے اس میں 60% گروتھ ہوئی ہے. ٹی یعنی چائے جو ہے اس میں 39% گروتھ ہوئی ہے. پلسز اس میں دالیں وغیرہ آ گئی, ویجیز آ گئی, 14% گروتھ ہوئی ہے. ویٹ میں ویٹ انلمیٹڈ 102 ملین. اسپائسز 22% گروتھ. تو ویٹ کا انہوں نے میچر نہیں کیا کہ کتنا پرسنٹ اس میں گروتھ ہوئی ہے. تو پاکستان سے ایگریکلچر کنٹری, لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں سفیشینٹ نہیں ہے. ایسی نہیں ہے کہ پاکستان اس میں خود کفیل ہو, اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان خود کفیل نہیں ہے اس میں, تو پاکستان کو چیزیں باہر سے اوبویسلی منگوانی پڑتی ہیں تاکہ جو پاپولیشن ہے اس کی نیڈس کو کور کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب گروتھ والی کون سی چیزیں ہیں؟ اور یہ گروتھ ہے, اور اس کے علاوہ بھی سویا بین آئل میں بھی گروتھ آیا ہے, ملک کریم میں بھی گروتھ آیا ہے, ڈرائی فروٹس ہیں اس میں گروتھ آئی ہے, شوگر میں گروتھ آئی ہے. یہ بتایا ہوا ہے, دیکھیں پرسنٹیج 46% سویا بین میں, ملک میں 36%, ملک اینڈ کریم. اچھا, اب ملک کو وہ نہیں امپورٹ کیا جاتا, ملک سے بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ڈرائی فروٹس ہیں, نٹس ہیں, وہ 230% گروتھ ہوئی ہے ان کی امپورٹس میں. شوگر میں 2031%, سوری 2031% گروتھ ہوئی ہے. Very much increase in sugar. The rise in the import of dry milk powder was due to surge in prices. Most of the products shown decline in the quantity imported. اچھا, بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی کوانٹٹی میں اتنا چینج نہیں آیا. پرائس میں بہت زیادہ چینج آیا ہے. پرائس میں بہت زیادہ چینج آنے کی وجہ سے ہی یہ جو چینجز لکھی ہوئی ہیں یہ بعض اوقات اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں. سیزنل فلڈ ہوتا ہے, کچھ ایسے کچھ اٹیک ہوتے ہیں جو ڈسٹروائے کر لیتے ہیں کراپس کو, اور اس کے علاوہ بھی مسئلے ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو چیزوں کی بہت زیادہ قلت ہو جاتی ہے, پھر باہر سے ان کو منگوانا پڑتا ہے. پاکستان being the producer of wheat and sugarcane yet decided to import unmilled wheat and sugar as a government policy to strategically tackle the artificial shortage created by hoarders and mafias amid COVID-19 لاک ڈاؤنس. اب یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں ہولڈرز ہیں, یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں جنہوں نے ذخیرہ کر کے پرائس کو ہائی کیا ہے. تو شارٹ فال وہ کریٹ کر لیتے ہیں جس کو آرٹیفیشل شارٹ فال کہا جاتا ہے. جب آرٹیفیشل شارٹ فال آتا ہے تو پھر جو پروڈکٹس ہیں وہ کنزیومر کی ریچ میں نہیں ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ان کو باہر سے امپورٹ کرواتی ہے تاکہ یہ جو آرٹیفیشل شارٹ فال کرنے والے ہیں, جو پرائس کو ہائی کرتے ہیں, سارے کنزیومرز کو, اکانومی کو ڈسٹرب کرتے ہیں, تو ان کو کنٹرول کیا جائے, ایسے مافیاز کو. ٹھیک ہے, جو چھپ کے یعنی کہ ہائیڈ ہو کے کام کر رہے ہیں اور نیگیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اکانومی کو پریشان کر رہے ہیں, کنزیومرز کو. تو ان کے خلاف گورنمنٹ کیا ایکشن لیتی ہے کہ باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کر لیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی کنٹری میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. میٹل گروپ امپورٹس. اچھا, پھر کچھ میٹل کے بھی گروپس ہیں, دیکھیں آپ, آئرن, اسٹیل ہے, تو 25% میں گروتھ ہوئی ہے امپورٹ میں. اور آئرن اینڈ اسٹیل اس کے دو گروپ بنائے ہوئے ہیں, دیکھیں ایک 25%, ایک 1%. During the period under review, iron and steel imports increased by 25%, valued at $484 million, as compared the imports worth
388 million of same period of last year. اب اس میں کمپیریزن کر کے بتایا ہوا ہے. اچھا اب یہ جو آئرن اسٹیل ہے ان کی الگ الگ پروڈکٹس کی کیٹیگری کی ہوئی ہے. کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں اسکریپ والی ہیں. جو اسکریپ کا مطلب ہے یعنی کہ جو بیکار ہوتی ہیں, جو ہم اسپیئر میں منگواتے ہیں. اسکریپ یعنی کہ آئرن اینڈ اسٹیل اسکریپ کا مطلب ہے کہ جو پارٹس ہوتے ہیں جو ہم منگواتے ہیں اس میں 25% گروتھ ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو آئرن اسٹیل ہے اس میں 1% گروتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایلومینیم میں بتایا ہوا ہے 0.74% ڈکلائن آیا ہے, یعنی 1% بھی نہیں ہے. گولڈ میں بتایا ہوا ہے 73% ڈکلائن آیا ہے, تو یہ بہت ہی بڑا ڈکلائن ہے گولڈ کی ڈکلائن میں, سونے کی ڈکلائن میں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں ٹرانسپورٹ ہے, تو موٹر کارز ہیں اس میں امپورٹ میں جو ہے وہ گروتھ ہوئی ہے. موٹر کار کی امپورٹس میں 166% گروتھ ہوئی ہے, اور بسز ٹرکس ہیں 84% گروتھ ہوئی ہے. موٹر سائیکل میں 27% گروتھ آئی ہے امپورٹ میں. اب کچھ امپورٹ ٹرانسپورٹ کی ہیں جن میں کمی آئی ہے. اب موٹر کارز ایسی بھی گروپ ہیں, گروپس بتائے ہوئے ہیں CKD, دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, تو یہ گروپس ہیں موٹر کارز کے. 29% ڈکلائن آیا ہے. ایئر کرافٹس یعنی کہ جو طیارے ہیں, شپس ہیں, بوٹس ہیں, کشتیاں ہیں اور جہاز ہیں, اس میں 34% ڈکلائن آیا ہے. پارٹس بھی کچھ باہر سے منگوائے جاتے ہیں تاکہ ان کو اسمبل کر کے فائنل ان کو شکل دی جائے, تو اس میں 32% ڈکلائن آیا ہے. ٹائر وغیرہ آ گئے اس میں, اور گاڑیوں کے پارٹس آ گئے. بسز ٹرکس میں, ہیوی وہیکلس میں 33% ڈکلائن آیا ہے. گورنمنٹ انیشیٹیوز فار ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن, گورنمنٹ نے ایسی کیا انیشیٹیوز لی ہیں تاکہ ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. گورنمنٹ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ایکسپورٹ کو سہولیات دی جائیں تاکہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہو, اور جو امپورٹ ہے اس کو جو ہے وہ کمی اس میں لے آئی جائے, تاکہ امپورٹ کا بل جو پے کرنا ہے اس میں کمی آ جائے. اور ایکسپورٹ میں اضافہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان میں جو فورن کرنسی ہے اس میں اضافہ ہو, اس کے ریزروز میں اضافہ ہو. FBR revised upwards rates of duty drawback for the leather sector under Prime Minister vision of Make in Pakistan to increase the global competitiveness of leather products that will contribute towards growth. فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے اس نے ڈیوٹی ڈرا بیک فور لیدر میں انکریز کیا ہے تاکہ گلوبل کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ لیدر کی پروڈکٹس جو ہے اس میں بہتری آئے. ٹھیک ہے. گلوبل کمپیٹیٹیونیس کا مطلب ہے کہ گلوبلی پاکستان جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ اس اپنی پروڈکٹس کو اچھے طریقے سے پیش کر سکے, اس کی پرائسز بھی ایسی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز انٹرنیشنلی پاکستان کا لیدر پرچیز کریں. ٹھیک ہے. ڈیوٹی کے ریٹس میں ڈرا بیک کا مطلب ہے کہ ٹیکسز میں کمی لے آنا. جب ٹیکسز میں کمی آئے گی تو ایکسپورٹ جو ہے وہ کیا ہوگی, اس میں ایکسپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ انکریج ہوں گے, وہ زیادہ ایکسپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. SBP has enhanced the financing limit under its refinance and credit guarantee scheme for women entrepreneurs from rupees 1.5 million to 5 million
to encourage women participation in the economy. Under this scheme, SBP will provide V finance